من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين. بنا كجال بي كن دلتك كنيا من نون أن الله من دي الله القرآن جار الرغم أتي ننتمو منا جار اللال بكيرين أن ننتمو منا جار اللال تكيرين أمو kandandir langoleti aka kende andiro ke sisolu kono aka jato lu kende andi aka suno bondi mokan aka ni toro bondi mokan aka kairo sambana mokan bari ngini mu me be te kala no foniya tara mumin ala yedema ikata alqur'anu moylati ikata alqur'anu moylati alqur'anu jita أجيدا كيمين كول محمد صلى الله عليه وآله أيو القرآن دي نيامين إماري علي ديما يو دي نيا كرفلو مميبيجي باو كلا يا يتندين نلكو علي القرآن دي علالي أنين أنيو فنم بابل وياتنا كلا نيما كجارروك القرآن ولا على سايبول مني فهمت ولفنان كي جارروك القرآن ولا جاررو ميا لونكو بيلي بسولارين ولا كاتو وتمو دكتور التكين من كمول كم الفرا من كمول سيسو الفرا من كمول كون الفرا وتمو ولمو مي بيتكيرين برمول تربالورين بالو نياتن كون دين ولا لي ديمونين اناتا إبدلا سطول إبي جارة دامي kila nyima ya maro dinna ko ngal jararo karang woya tinna mo e londo no ma mimu jaral londo ti ise kurango no le ise kundimo no le wala misa kele no le ya bayi ise kundimo kele no le ya bayi ye londo min karam purina woso to ale wo chodi yel ko inyanta kelale wala na ni koy ko alqur'anu ko be bijele hakili tuwo nyanta kala min to wolomu ko min be bije abije nya dile alqur'anu seno ko nya bijele na'am alqur'anu jararo ko nya bijele na'am alqur'anu ko woku akenya bijele wolomu afonya bijele yamaro dita alale barabe faram fansala nyamin altol famu jatol be wulla kabulawo no kan alna faram fanso sotono je ناجل على كونيكو فلينظر الإنسان إلى طعامه آدم ديون سالة دمرو جيبه آدم ديون منو سيته دمرو جيبه ناجكو بي ولي فانو كونو فاندين وله بار منو مي فان إمان سون كده دمرو جيبه كا كران كا بيتي عندي كا كوب كا لفانو كا كوبوندينو يك تورو من بنا كا كنو فالم فيون لكارو لكا بوندي كان بيان لكارو لكا بوندي كان مول منو مو كنو wolu man baluwo marano andon gelo mo baluwo maradulati minni o ka wato wolle ala lakum may falyanzuril insanu ila ta'amihi wato ninna tamurun alquran wala dinkrato bimbe fololan be kacala minna domandin wala mu ayo timin ikafaye ko ayatul kursiyyi wala mu ayo min kafoloni nyama الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم القرآن بي ورتا آية البي ورتا أسور البي ورتا برو ورول كنو ورما بادو فنم ينت من آيات الكرسي كلاني ما صلى الله عليه وآله أي آية الكرسي لبونيا يتندي ko Abu Hurairah ya funya min ako kilanyi ma sallallahu alaihi wa alihi ako Abadhar yelundo ko ita Abadhar
fonte kala mutandila fenna mi yalon ko atele warata fengo mume beti alquran o kono foye wolon ne ba aba dharrin ko kila nyima ko Allah wa rasuluhu a'lam ala nin ala kila le wolon tema wolon kila ya sayin kansi nyasaba aba dharri fo ye ayo lon ne ba ye fellon alquran o kono min warata ko mume beti aba dharrin ka jabi wati Allah wa rasuluhu a'lam ala nin ala kila le alon kabirin tumomin na jabiro kata nginneti kila nyima nata jabiro nam abu dhar na jabiro kata nginneti kila nyima nata faranfanso ke aye akaye ko Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum walam ayatul kursi atelum soroti kabirin ayafu abu dhar fa daraba sadri abu dhar ko bin kila ayafu ayasiso fadi كلا أبو ذر سيسو فدو على الله لا إله إلا هو الحي القيوم فوقولا أي أبو ذر سيسو ناتا يلي أفرنتا لندو سبتجي ألنيا سلام سبتجي لمانيا سبتجي كلا نومو سبتجي آيات الكرسي بنيا سابو كملا كلا كو أبو ذر يكو أكايكو هيت أبو ذر والذي نفسي بيده إن لهذه الآية لسانا وشفتين نسان كلية أبا ذر كون آية من عفوه من آيات الكرسي نسان كلية كو نيو بالالي أندون داتر فلا بالال فنان تقدس الملك أكمن ست الله تو سنياندي عند ساك العرش لا ريس الشمبال وتو آيات الكرسي آية بنيار بالمو aya wararin balomu tine jamale fanan babala mol minni alon ko yata'ammu ko ke wala mi kiskisiro ke ka ayatul kursi jibe anin alquran wala ayo dolu yenafa min jabala ka bokila nyima al hadithu to ani itol famala jarabiroto wali kunyima bale sabatindi aya nyemu je kilinti ila saliwo salikola niko assalamu alaikum wa rahmatullah janni ka wuli ila wo sidulato ya ayatul kursi karam Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum fa labanto ni wokata ila saliwo salikola kila kanyinne foye ko fembi ke bali arjana dungola foye niyo labo nin saliwo salikola kola ik ayatul kursi karam fembi ke bali arjana dungola fo inni wala bo wayatina woto ayatul kursi amu soro lu kono sora bunyarim balati nyimmu ala nafa doti nta be fola no bari nyimmu ala nafa doti tankarango ak tankarango na fulo la karola anin jato la karola ayatul kursi nafulutiyo kumfatiyo asala nafulo kanandino asa kantandino nin ayatul kursi lale ayatul kursi adama din fango jato ye amuye tankandirangoleti amuye kanandirangoleti jawolla anin ku jawo mume bela nin tumo minna ila karal labango ila kuma labango keta woti ibela la wato minna ni wuli talarango kan janni be kuwo kukel ayatul kursi karam abe kele tan karamoti nyin karafulo mu mebella ibe lala iya karam ibe tarala kiso konole shaytana te mala jina te mala ku jawte mala ibe tarala wo konole fo janni fano be kela nim fano keta niya karam ibe tarala wo sibale fanan kono fo janni tilobe boyla ayatul kursi amandan wodan malade bar nyim ayatul kursi nafati fanan haji lori wonin abela ila sulo be lorin kendeke ima lon wo sulo iba ibulo be siral no nyaadile inyanta min kela wala minti ye ayatul kursi karan
fitiro boy wat fitir kola sinya tanna ni anin kilin ya karan hajo min kamma man satalla be de malawo hajo be jaralale fonia tara ya karan tinyaro le kamma ala nanete de mala purina tinyaro ke ala akwal fonye ko ma yaf'alu Allahu bi'adabikum alla yankan kato ko min saltora ala man haji soto wala to kala few ayatul kursi ko Abu Hurairah ya fonyamin akomo la fida shaytanu kana keteriti woto ayatul kursi keteriti shaytanu tekele teriti mo man la fi shaytanu ne la musoma ayatul kursi ma la musola shaytanu te la musoma la mo min man la fi shaytanu ne dinguma ayatul kursi ma la shaytanu te idinguma la ayatul kursi nyimmu anafadoti tamala ni ayatul kursi muta ila tamu ala se sonia ke ta anin nala ala se ke jatiti dinkra o dinkra ye nyatilinje andon ase murundi katela suo kono saliman ghanima ibe kisarin andon inin nafa faranse murun kata ila suo kono ayatul kursi akabeti andiro keno mo fulolu tema dimbaya fulolu tema sonkala fulolu tema banku fulolu tema ayatul kursi taban yake ila karam fengoti niya tara dimbaya fulabi yelafta minnu temo na bete ya sonkole be tema ayatul kursi ta ya karam ni ayatul kursi ta ya karam ya wuli yata diya mu wo dimbaya lu tema ala be soni andiro kele yede ayatul kursi sonkala fulolu temo isa diandi no alale etol min be sonkole ise temo diandi no nin ayatul kursi yelale eba kala nyamin wala myenti isene yari ngode e wulita sonkala fulolu ilafta kadu wolle tema hani kala la fulolu ilafta kadu wolle tema tani be fitino la ayatul kursi karangeta ye muta ibulola ibebe tankunale ayatul kursi la bunya sabo kamal isa sulho keno adama dingol damma tema nin ayatul kursi la ayatul kursi nyimmu anafati hanibi anafa doti hanibi ka adama dingo sondomo firin ka adama dingo sondomo firin sako talibo ani nyinirla ase sondomo firin aya sone andi feye ibe minta kan nyinirla ibe fengo min nyino kan asa aje sone andi ye mane atinna ka tu fente ayatul kursi kono kila tije malaika tije fe wo fenne tije da fengo to dar la manso da mal bi ayatul kursi kono woto nafa jamal bi ayatul kursi la e momin soron tonyero kan ayatul kursi karambang ya bondi wo tonyero kon ya bondi wo soron dinkrato momin be de terin amam firingo sotono abi alhalo minto ayatul kursi karambang ya ayatul kursi ta ya kayla joramati joram min so de to bondi akan yalo niya jembe yinko bambandila kila nyima sallallahu alayhi wa alihi akoni momo ni den ta fenne la walla fenne den ifan bal ala kayla ko to wala bul ni ayatul kursi ta iden tala ayatul kursi man ke fendi fo ala be ko to la afan la bul ni ala ndema ni albina diam la fanan aya kote na walla be kachala ni ala sonta surat yasin ala nafala nyennomu be ala dan la ni albe e nemola anin kairo البادي ما سيدي علي جانب بالي كنتنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.